आजिर आलोचना पिला माने जो सिटी करंती सिटी वर्तमान सिटी रो नोटिफिकेशन आसीबो एडवर्टाइजमेंट आसीबो जो बहुत पिला कहउचंती जे सिटीटा कले किछि लाभ नाय किछि पिला कहउचंती नाय सिटी कले लाभ अछि प्रकृत रे सिटी कले लाभ अछि ना नाय सेटा एक्चुअली डीएलईडी बोली कहंती जोटा कि तुम एलिमेंटरी डिस्ट्रिक्ट एलिमेंटरी एजुकेशन बोली कहंती जोटा कि तुम सिटी बोली कहंती नहीं प्राइमरी टीचर हवा पाई सिटीटा कौन ना प्राइमरी टीचर हवा पाई एटा गोटे माध्यम बुझी बहुत पिला कहउचंती जे सिटी करी हजार हजार पिला बसिचंती तो सिटीटा भलो ना नाई मन रे प्रश्न होची जे प्लस टू परे आमे सिटी करिबा ना नाही सिटी कले लाभ मिलिबो ना नाही देखो पिला माने गोटे जिनिस होची सिटीटा गोटे स्किल सिटी ट्रेनिंग सिटी कहती कौन ना ट्रेनिंग जमती बीएड गोटे ट्रेनिंग सिटी गोटे ट्रेनिंग तेणु सिटी करदेले खराब किछि नुहे सिटी करदेले खराब कहीं नुहे मु तुमको बुझेबी सबुठारु तुमे जानिच सबुठारु अधिक चाकरी जदि देखा जाए ताहले सबुठारु अधिक चाकरी को गुडा ना सबुठारु अधिक चाकरी होची टीचर चाकरी शिक्षकटीए हवा सबुठारु सुरक्षित चाकरी सबुठारु माने ज्ञानर चाकरी बुद्धिर चाकरी सबुठारु बड़ चाकरी माने भलो चाकरी माने आनंद शांतिर चाकरी होची टीचिंग जॉब बुझी होची तेणु ये जो टीचिंग जॉब आ सबुठारु अधिक जॉब मध्य ए जो अवेलेबल अच्छी इंडिया हो ओडिशा हो तुम डिस्ट्रिक्ट रे हो सबुठारु अधिक जॉब बा माने चाकरी कौन अवेलेबल अच्छी टीचिंग जॉब केवल टीचर बुझे आ टीचिंग भितर मध्य जो पीआरटी टीजीटी पीजीटी सब अच्छी पीआरटी माने प्राइमरी टीचर टीजीटी माने ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एवं पीजीटी माने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ये तीनोटी कैटेगरी टीचर भितर सबुठारु अधिक चाकरी पीआरटी टीचर बुझे ना नहीं हाँ तो जो माने कहउचंती जे आमे घरे बसिचु आमे सिटी करी देकरी खाली चुपचाप पड़ी गले हबनी रे सिटी कर देकरी चुपचाप बसी रहइबो हबो कि तेणु तुमको चेष्टा करबा पड़िबो किबळे चेष्टा सर गवर्नमेंट तो हमको नौ नहीं सरकार तो हमको नौ नहीं सरकार हमको नबा दरकार सरकार हमको अपॉइंटमेंट करबा दरकार नियुक्ति दबा दरकार ना तुमको बसिबा को नहीं देखो पिला माने एटी प्राइवेट गवर्नमेंट केते प्रकार स्कूल अच्छी ऑल इंडिया रे स्कूल अच्छी बुझे तुम देख नवोदय विद्यालय बुझे नवोदय विद्यालय आदर्श विद्यालय एकलव्य विद्यालय किंबा केंद्रीय विद्यालय किंबा प्राइवेट स्कूल अच्छी ओडिशा रो गवर्नमेंट स्कूल अच्छी माने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूल गुडिक अच्छी केते प्रकार रो स्कूल अच्छी कोठी भी देख तुम न्यूज पेपर टाकू घांट गोटे खबर कागज को घांट जो खबर कागज रे प्रत्येक सप्ताह रे 2 थर जो समाज रे बाहरुची जो अपॉइंटमेंट बहुत नियुक्ति तुम देखिबो प्राइमरी टीचर नियुक्ति बहुत थिबो प्राइमरी टीचर प्राथमिक शिक्षकर माने नियुक्ति बहुत थिबो तेणु आमको खोजिबा को पड़िबो अप्लाई करिया को पड़िबो आउ गोटे कथा कहि दिए जे प्राइमरी टीचर पाई बीएड पिला माने अप्लाई करि परिबे नाही मन रखिता कोर्ट ऑर्डर एटा जे प्राइमरी टीचर बा प्राथमिक शिक्षक हवा पाई बीएड पिला माने आगुर कोन होतला ना बीएड पिला माने से माने टीजीटी भी हेई परिबे कि प्राइमरी टीचर भी हेई जाउतले तेणु समस्त कोन आ प्राइमरी टीचर हला परे मध्य बीएड जेहेतु अछि टीजीटी हेई जाउतले प्रमोशन हेतला पुणी खाली पडुतला जॉब माने तेणु जो कथा होची कोन कि जो माने माने डीएलईडी कोर्स करिसंती अर्थात सिटी कोर्स करिसंती सेही मानक पाई ही प्राइमरी टीचर चाकरी बुझियो मु तुमको कहि दिए इग्नू रे जो माने बीएड करिवे तमे डीएलईडी कलो डीएलईडी करि पारे सिटी कला परे तमे सपोज को माने गोटे स्कूल रे रहि गलो प्राइवेट स्कूल रे रहि गलो हैला सेथिरो एक्सपीरियंस सहित डीएलईडी जदी अछि तमे बीएड करि पारिबो कोठी इग्नू रे बीएड करि पारिबो तेणु इग्नू रे बीएड कले मध्य सेटा गोटे वैलिड अछि जोटा कि मु मध्य इग्नू रे बीएड करथिली मु मध्य टीचिंग जॉब रे थिली माने गोटे गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं माने इंटरनेशनल स्कूल रे थिली माने इंग्राजी मु ओडिया मीडियम छुआ
କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଛୁଆ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ପିଲା ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲ CBSE ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି। ବୁଝିହେଉଛି? ଚିନ୍ତା କର, ତୁମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା ଆମେ ଭାବିକିରି ଆମେ ଯଦି ଇଂଲିଶଟାକୁ ନ ପଢ଼ିବା, ଇଂଲିଶଟାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନ କରିବା, ଇଂଲିଶର ମାନେ ଉନ୍ନତି ନ କରିବା ଏବଂ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ନିଜକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଚାକିରି ଆମକୁ ଅଭାବ ରହିବନି। ଆମେ କୌଣସି ଚାକିରି କରିକିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବା। ସେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ହଉ କିମ୍ବା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ କିମ୍ବା ଚିନ୍ମୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ କିମ୍ବା ବହୁତ କିଛି ସ୍କୁଲ ଅଛି ରେ, ବହୁତ କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତୁମେ ଖାଲି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ କ'ଣ ସ୍କିଲ୍ଟା ତୁମର କମି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ତୁମେ ମାନେ ଭଲରେ ମାନେ କୌଣସିଟି ବି କେଉଁଠି ବି ତୁମେ ଚାକିରି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ, ସିଟି ଭଲ, ବିଏଡ୍ ଭଲ, ଡିପ୍ଲୋମା ଭଲ, ଯାହା କରିବ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତାକୁ କରିପକାଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ, କେବଳ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କର ଯେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ CTT ପାଇଲି, ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଏଡ୍ ପାଇଲି, ମୁଁ ଖାଲି ଘରେ ବସିଯିବିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ପାଇଲି, ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ଡ ହେଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିବି, କେଉଁଠି ଚାକିରି ଅଛି ଖୋଜିବି, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଟିକେ ଖୋଜିବି, ଖବରକାଗଜ ଟିକେ ଖୋଜିବି ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର କେଉଁଠି ବାହାରୁଛି ଖୋଜିକି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦରମା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କେଉଁଠି ବି ତୁମେ ଏନଗେଜ୍ ହେଇପାରିବ ନିଜକୁ। ଏବଂ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ଝିଅ ପିଲା ସେମାନେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହେଲା ମାନେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ବି ସେମାନେ ପାଖ ସ୍କୁଲରେ ରହିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ DLED ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର CT ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁ CT ମାନେ କରିଦେଲେ ଯେ ଚାକିରି ମିଳୁନାହିଁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଛାଡ଼। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ତୁମେ ମାନେ CT ଯୋଗ୍ୟତାଟାକୁ ବଢ଼ାଅ। ମୁଁ CT କରିଦେଲି ଆଉ ବସିଗଲି ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲିନି, BA କଲି ନାହିଁ, ଏମିତି ହେବନି। ତୁମେ BA କର, MA କର, MPhil କର, MPhil ତ ଉଠିଗଲା, PhD କର, ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼, ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ କେହି ମାନେ ତମର ବିରୋଧୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ହେବେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ତେଣୁ CT ଭଲ ନା ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲେ, ମୋତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବି ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। CT କଲା ପରେ ତୁମେ BA କରିଦେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି CT ମିଳୁଛି, ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ତୁମେ ପିତା କହିବ, ନ ମିଳୁଛି ତ ଖଟା, ନାଇଁ କି CT ଖଟା CT ପିତା ନାହିଁ। ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ପରିଶ୍ରମ କରିଲ, ମିଳିଲା, ତେଣୁ CT କର ଏବଂ CTଟାକୁ ଆଗେଇବ। ତୁମେ CT ପରେ BA କରିବ, BA ମାନେ BSc କରିବ, ଯାହା ବି କରିବ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବ, ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ ଏବଂ ନିଜେ କ'ଣ କରିବ ନା କେଉଁଠି ବି ଗୋଟେ ଖୋଜିକିରି, କେଉଁଠି ବି ଯେଉଁଠି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାକିରି ବାହାରୁଛି, ନାଇଁ ଇଂଲିଶ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ବାହାରୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ବାହାରୁଛି, ବାହାରକୁ ବି ଯାଇପାରିବ, ସର୍ଭିସ୍ କରିପାରିବ। ଦେଖ ବିହାରୀ ଛୁଆ ହଉ, ବେଙ୍ଗଲୀ ଛୁଆ ହଉ, ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆ ହେଇକି କାହିଁକି ରହିଯିବ? ବାହାରକୁ ଯିବ, ଚାକିରି କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆଟା କେତେ ବଡ଼, ଭାରତରେ କେତେ ବଡ଼। ତେଣୁ CT ଯଦି ପାଉଛ, ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଟିଚିଂ ଜବ୍ରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ CT କର, DLED କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, କେଉଁଟା CTET, ଓକେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ'ଣ ଟିଚର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ, ତାକୁ କରିଦେବ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଚାକିରି ପାଇବ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ CTET, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଆମର OTET ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଜବ୍ ପାଇଗଲେ ମାନେ ଯଦି ବାହାରିବ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ନାଇଁ କି। ଏବେ ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଲେ TGT, ନାଇଁ କି PGT ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ଭାବରେ। ତେଣୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଯାହା ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଭଳି ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଆଗେଇ ପାରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଜବ୍ ପାଇପାରିବ। ରହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଥିବ ଯେ CT ଭଲ ନା ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ।